මගේ නම අස්සජී මගේ වයස අවුරුදු 64යි මම ජීවත් වෙන්නේ ඉංගලන්තේ. ඉතින් මට තිබුණා මේ කොන්දේ අමාරුවක් කකුල් ඉදීමක් කකුල් වල හිරිවැටීමක් අති ඇඟිලි ඒවට දොස්තර මහත්තයා ආද මට පිළියම් කරා. ඒවා ව්‍යායාම වගේ කොන්දේ හැදුවා කකුල් දෙක මේ සම්බාහනය කරලා මට දැන් ලොකු ශරීර පහසුවක් තියෙනවා. ඇවිදීමේ ලොකු අපහසුතාවක් තිබුණා. ඒ අපහසුව දැන් තරමකට අඩු වෙලා තිනවා. හිමින් ගියේ දැන් ඉක්මනින් යන්න පුළුවන්. ශාරීරියේ සැහැල්ලු භාවයේ නිරෝගීකම ඒක හිතට බලපානවා ශාරීරියේ සැහැල්ලුව. දොස්තර මහත්මයා කයට සහ මනස දෙකම මට පිළියම් කර මං ආම්දුරගෙනෙක් වුණත් මට කිව්වා ලෙඩ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. ඒ විදිහේ හොඳ අවවාද වගේක් ලැබුණා. English. My name is Bhikkhu Assaji. I am 64 years old and I live in England. And I have been living for the past 20 years in the UK, in London especially. I met Dr. Sagar in 2002. Then I lost contact for about 8 years. During these periods, he has treated my back, the swelling of legs, and also the numbness in legs and hands. And also he gave some massage, and I had difficulty in walking with this numbness of legs and swelling of legs with travels. So he has treated me very well, and now I feel much better than what I was. And I'm very grateful for his skills and kind compassion and well done treatments. Thank you. আমার নাম হচ্ছে ভিক্ষু আসাজি। আমার বয়স একটু মানে 64 and আমি ইংল্যান্ডে বাস করি। আমার একটু অসুবিধা ছিল, আমার শরীর একটু ভালো নয়, সব সময় হেঁটে হেঁটে যাওয়ার জন্য অনেক অসুবিধা, মানে শরীরও একদম অসুস্থ। এন্ড উনি আমাকে बहुत औषध एवं शरीर संवाहन अनेक प्रतिकार সুস্থ হওয়ার জন্য অনেক সাহায্য করে দেন। আমার এখন একটু ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে, আমার শরীরও খুব ভালো। আমি ওনাকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।